जटणी मदनपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पल्ली रे प्रशासन कार्यक्रम अनुष्ठित। सरकार को सफल प्रयास पल्ली रे प्रशासन कार्यक्रम सेवा समाधान और सचेतनता एही कार्यक्रम मूल लक्ष्य। खोर्धा जिला जटणी ब्लॉक मदनपुर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में पल्ली रे प्रशासन कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। एही कार्यक्रम रे साधारण जनता पहुंची निज निजर विभिन्न समस्या उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मानक अवगत कराई एहार समाधान सुजोग पाइथिले। जटणी ब्लॉक वीडियो बसंत कुमार हाथी पौराहित तथा मदनपुर ग्राम पंचायत सरपंच रश्मि रंजन बेहेरा सहयोग में अनुष्ठित एही कार्यक्रम रे समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी मदनपुर ग्राम पंचायत नायब सरपंच वार्ड मेंबर इत्यादि जोग देथिले। एही कार्यक्रम रे विभिन्न महिला स्वयं सहायक गोष्ठी तथा मिशन शक्तिर महिला माने निजे प्रस्तुत करथिबा विभिन्न प्रकार पिठा मिठा जलखिया इत्यादि खाद्य विभिन्न प्रकार पनीपरिबा फल बड़ी पांपड़ मिक्सचर मांडिया प्रस्तुत सामग्री विभिन्न प्रकार घरकरणा जिनिस खेलना इत्यादि प्रदर्शन करथिले। मो ना छबिराणी बारिक मो दिव्यज्योति स्वयं सहायक गोष्ठीर सभानेत्री मदनपुर ग्राम पंचायत पल्लीर प्रशासन कार्यक्रम में आमे माने समस्त एसएचजी गोटे गोटे स्टॉल पकईचु एवं आम एसएचजी रु विभिन्न प्रकार मांडिया रे प्रस्तुति पिठा सामग्री केक पांपड़ बड़ी पड़िता एमती समस्त एसएचजी कर मो एसएचजी यही मांडिया प्रस्तुति सामग्री करिछि एवं ब्लॉक रु समस्त बीडीओ पीपीसी बीपीएमए समस्त पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी माने आसी एठी परिदर्शन करुछन्ती एवं को लोकर रेशन कार्ड नहीं कहार आधार कार्ड नहीं कि भत्ता पाई पारुनी ए सबु रो सहयोग से माने करुछन्ती। आमे माने समस्त एठी एकत्रित होई ए कार्यक्रम रे शामिल होइछ। पुष्पांजलि जेना मदनपुर ग्राम पंचायत महासंघर सभानेत्री आमको बहुत खुशी लगुच आमर एसएचजी माँ मैंने बहुत मात्रा रे उपस्थित अच्छा 15 रु 20 स्टॉल पड़ी तापरे सबु प्रकार सरकारी कर्मचारी माने उपस्थित अच्छा सहयोग किंतु जेतिकी माने शांति नथिला लोकंकर आमे एटा करि पारनु सेटा करि पारनु किंतु आज निजे से माने आसी निजे तांकर कंप्लेन कहि पारछन्ती अंतरर कथा कहि पारछन्ती जो मानकर भत्ता हेनी कोनोसी कारण रो हेई नाही बोली सेटा तो जानि पारनथिले जो जादरे कि से माने आज जानि पारछन्ती जो माने भत्ता जार हेनी कार बयसर सीमा हे नथिला कार आधार जदी 60 हे जाईची दर बोर्ड परिचय पत्र हे नथिला सेही मां माने आज बुझी पारछन्ती जे हमर काहे की भत्ता हे पारनथिला काहे की राशन हे पारनथिला किंतु से जो मां मानक भितर द्वंद्व थिला सरकारी कर्मचारी ऊपर तांकर राग थिला सरपंच ऊपर तांकर अभिमान थिला हमर सरपंच हेले कोन पई करू नथिले किंतु ए जो मर्म तो माने कथाटा को बुझी पार नथिले जहा द्वारा कि सरकार ए जो पल्ली प्रशासन और प्रत्येक पंचायत रे मास को गोटे दिन स्थिर करी बा दिन स्थिर करी से माने करिसेंती कि सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद। ए माँ मान को किंबा जो गरीब लोक माने होंतु कि धनी लोक माने होंतु जहाँ मन रे थिला राशन कटि जाउची आधार कटि जाउची काहे कि हमर होउनी घर कटि जाउची सेही सब जिंस आज समस्ते जानि पारछन्ती काहे कि असुविधा होउची कोन होउची आ विशेष करी हमको सरपंच हमर मदनपुर सरपंच रश्मि रंजन बेहेरा हमको बहुत भाव सहयोग करछन्ती एवं उत्साह सहित रही आमे एटी पल्ली प्रशासन टी कार्यक्रम टी सुचारू रूपे तुले सारिछु आ शांति श्रृंखलार सहित हो पारुछि। बीडीओ सार भी उपस्थित अच्छा तहसीलदार भी उपस्थित अच्छा एसएचजी माँ मैंने अच्छा अंगनवाड़ी कर्मी मैंने अच्छा आशा कर्मी मैंने अच्छा ओएलएम डिपार्टमेंट बीपीएम बीएलसी आमर बीपीसी आमर समस्त कर्मचारी आमर माने सरकारी कर्मचारी मैंने उपस्थित अच्छा जहाद्वारा कि मदनपुर पल्ली प्रशासन टी सुरुखुरु चली शांति श्रृंखलार सहित चली मदनपुर तो सब श्रृंखलित सी आज भी तार से जो किंवदंती रहा भाया रही मदनपुर गोटे उच्च शिक्षित पंचायत से उच्च शिक्षित पंचायत रूप में परिगणित होता मदनपुर पंचायत मदनपुर वार्ड मेंबर मदनपुर सरपंच मदनपुर समिति सभ्य मदनपुर पंचायतर महासंघर जेते कर्मी माने अछंती जेते एसएचजी ग्रुप माने अछंती मोर क्याडर माने समस्त शांति श्रृंखला सहित एही पल्ली प्रशासन कार्यक्रम रे उपस्थित होई अति सुंदर भाव रे तुलै परछन। मुलीना पंडा ग्राम बड़ रघुनाथपुर माँ मंगला स्वयं सहायक गोष्ठी सभानेत्री आ मदनपुर पंचायत आमे आज रहीचु आमर पल्लीर प्रशासन कार्यक्रम चली आमर आज आइटम आमर फ्रुट उपरे सब आनिचु फ्रुट्स उपरे आनिचु
ଯାହାକି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଯାହାକି ଖାଇଲେ କି ଯାହାକି ସୁସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛୁ। କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମହିଳା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି? ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର 15-20ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କରିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମୀନା କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗ୍ରାମ ହେଲା କାଇମାଟିଆ ପାଟଣା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବି ଏବେ ନାହିଁ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାଇମାଟିଆ ପାଟଣାର ଆମେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ବଜାରରେ ସେଲିଂ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିକି, ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ସବୁ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଡାଇଜିନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୋପା ଲଗା ବିରିର ବଡ଼ି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହଉଛି, ସଭାରେ ବି କେତେ ଲୋକ କେତେ ଜିନିଷ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭବାନ ଏଇଥିରେ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଆମକୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଭଳି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର SHG ମା ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ତ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି 50 ଜଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିବ। ଏମିତି ହେଲେ ବି ଆମର 200ରୁ 250 ଲୋକଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶେଇକି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରକାର ପାଖରେ ରଖିକି କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ, ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ରହିବ। ଏବଂ ମୋ ଯେଉଁ SHG ମା ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ବି ସମାଧାନ କରାଯିବ ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ରଖାଯିବ, ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ SHG ମା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ଏଠି ଯାହା କ୍ରାଉଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି କି ଯାହା ହେଉଛି, ମୋର SHG ମା ମାନେ ହିଁ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହେଇଛି ନା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର 90% ଏଭବ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଥିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତ ଆମର ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 4 ଥର ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ କରିକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କରୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆମ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପାଇବାରେ କି କେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ କି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କି ଚାଉଳ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କି ଘର ପାଇନାହିଁ, କି ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେଠି ରହିଲା ସେଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ମିନିମମ୍ 50 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି
ଏବଂ ତାର ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଆମର ତାଙ୍କର ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସେ ଉପରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନା ଓଡ଼ିଶା। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।